So, if you have any questions. ¿Tienen alguna pregunta? Yes. Once you've reached that state of awareness and you maintain it more or less constantly, Una vez que usted alcanza ese estado de conciencia y lo mantiene más o menos constantemente, of course the separate self will always be there nagging, but you know who you are. el yo separado va a estar ahí como molestando, pero usted sabe quién es. Why do you still need love from a partner, for example? Por ejemplo, ¿por qué usted todavía necesita el amor de su pareja? So, first, as you know yourself to be this impersonal aware presence, Entonces, conociéndose usted misma como esta presencia impersonal consciente, and in your life this experience, this knowingness, let's say, not this experience, this knowingness gets established, y en su vida este conocimiento se establece, meaning that you leave it less and less often. o sea, Very, la deja cada vez más cada vez. yeah, you leave it very infrequently. Lo deja infrecuentemente. The separate self will be arising less and less. Entonces, el yo separado va a surgir menos y menos. So there is like a direct correlation between being established as the self Entonces, hay una correlación directa entre estar establecido como el ser and the reduction or the diminution of the arising of the separate self. y la reducción de ese ser separado. Now, in terms of the need to be loved or to love, Y en términos de ser amado o amar, I would say that is part of the dream. eso es parte del sueño. I wouldn't say it's a need, I would say it's a joy. No diría que es una necesidad, sino que es una alegría. It's loving to love, Es el loving to amor, be, amándose ser o amándose amar. to be the love that it is. Ser ese amor que es. Like a dog loves to be a dog and comes and wants you to pet the dog or wants to sniff you. Entonces, como el perro que ama ser perro y que le gusta que viene a olerte. It's within the nature of the dog to be a dog. Está en la naturaleza del perro ser así, ser un perro. And it's the nature of the human manifestation to manifest this love. Y es la naturaleza de la manifestación humana manifestar este amor. It's part of our true nature. The true nature of the universe is our true nature. La verdadera naturaleza del universo es nuestra And the verdadera true naturaleza. nature of the universe is love, is wholeness, Y la verdadera naturaleza del universo es amor, es totalidad, oneness. unidad. It's all interconnected. Todo está I mean, interconectado. of course, in the mind we divide it as we name this galaxy, we name that galaxy, we say this is oxygen, this is nitrogen, etc. Y entonces en la mente nosotros dividimos, y esta es la galaxia, este es nitrógeno, oxígeno, etc. Which is quite helpful, in a certain limited sense. Y entonces eso ayuda en un sentido limitado. But we should not disregard the fact that it is the wholeness that we sort of, for functional reasons, we are labeling it. Entonces no debemos olvidar que por razones funcionales lo estamos etiquetando. So the entire cosmic realm is whole, is one. Entonces el ámbito cósmico es uno, Yes, and wholeness is love, y la totalidad es amor. meaning non-separation, non-duality, No hay separación, no hay dualidad, non-multiplicity. no hay multiplicidad. That's love, it's a wholeness. El amor es total, completo. And the human dream, this human experience, is part of this wholeness.
Y el sueño humano es parte de ese sueño. And therefore, as part of this wholeness, within itself, there is the expression of the wholeness, Entonces, claro, como parte de ese sueño, dentro de sí mismo hay expresión which de la is the totalidad, expression of the love. que es la expresión del amor. This is why we love when we hug each other, when we see each other, when we. Por eso nos amamos cuando nos vemos, nos When we are abrazamos, not judging each other, cuando no nos juzgamos. we love that. Amamos eso. And we don't like when there is the judgment and, oh, he said this, she said that, blah, blah, blah. Y no nos gusta cuando hay juicio, que ella dijo aquello o aquello. Because that's not our real nature. Porque nuestra naturaleza real no es esa. That is when we are imagining that, oh, I am not you, oh, you're better, is better, I am this body mind, you are that body Entonces eso mind. es cuando estamos imaginando, usted es ese cuerpo-mente, yo soy mejor, usted es peor. We confuse the labeling, which is necessary, Ana Cristina Magdi, the labeling, it's Entonces, necessary. Esa etiqueta, el nombre, Ana Cristina, Magdi, son necesarias. We confuse the labeling to be an actual separate selves. Pero entonces lo confundimos y pensamos que es el yo separado. This is why we contemplate our experience. We don't contemplate our labeling. We don't contemplate our thinking. Por eso contemplamos nuestra experiencia sin contemplar esa etiqueta, ese pensamiento. Because thinking in its very nature we use it for labeling. Porque el pensamiento nosotros lo usamos para etiquetar. Inside, outside, Adentro, afuera, the right, the left, izquierda, up derecha, and down, arriba, abajo, more or less. más o menos. No more tea, please. Yes, a little bit more sugar. Entonces no más té, más azúcar. So the language and the entire mental realm is conceptual. Entonces el lenguaje y todo el ámbito mental es conceptual. And is an important part of our human functioning. Y es una parte importante de nuestra función como humanos. But somehow there is within that conceptual realm, there's been a virus that has somehow sneaked in. Pero de alguna manera, en ese ámbito conceptual hay un virus que se metió ahí. And the virus is that when we say I, which means wholeness, Y entonces el virus es que cuando nosotros decimos yo, que significa totalidad, is referring to a particular body mind and not another body mind. Now the se I refiere como a una mente-cuerpo particular y no a otro cuerpo-mente. is the objectification of the I. Es la objetivización del yo. So the reality, which is a formless presence, Entonces la realidad es la presencia sin forma. has somehow via mentation and via believing and feeling Entonces, de alguna manera, a través de la mente, a través de sentimientos, has diffracted itself into multiple realities. se ha dividido en múltiples realidades. So now we argue, what do you mean this tree is not real? Yes, it's real. Yes, the stone is real. Yes, Entonces, ¿cómo que me dices que ese árbol no es real y la piedra? yes, the river is real. Yes, this is real. That is real. Entonces, todo, es decir, la piedra, el río, es real. So in our contemplation, we realize that, okay, there is one reality, and Entonces, en nuestra contemplación realizamos que sí, hay una realidad, that is consciousness, awareness. y esa es la conciencia. The reality that right now hears these words. Y entonces la realidad que está escuchando estas palabras es la conciencia. What we refer to as I, but it's actually nameless and formless. Es lo que llamamos el yo, pero no tiene ninguna forma ni tiene ningún nombre. And if we insist, because some insist, well, the tree is also real, and this is also real, and that is also real. Entonces, si alguien insiste, bueno, esto es real y el árbol también es real, Then we say, okay, reality encompasses everything. entonces decimos, bueno, la realidad comprende todo. Everything is real as consciousness. Todo es real como conciencia. Like in your night dream, everything that appears in your night dreams, the pink flying elephant, everything. Entonces, como por ejemplo, cuando usted está soñando en la noche, todo lo que aparece, el elefante volador All rosado, the characters that appear in your night y dream, todos los personajes que aparecen en la noche en su sueño, we could say they are real as the dreamer, son reales como el soñador, because they're not apart from the dreamer. porque no están separados del soñador. So yes, I, this aware presence, Entonces yo, esta presencia consciente, is the one reality es la realidad, manifesting as everything and everyone. manifestándome como todo y como cada uno. But it is
consciousness that is the unchanging realm, the unchanging dimension. Entonces la conciencia, que es la dimensión que no cambia, And everything that appears in our life, our body, our parents, our jobs, y etc., todo lo que aparece en nuestra vida, nuestros all of papás, nuestro trabajo, todo is changing, está siempre cambiando, shifting. siempre cambiando. If you think at your life when you were 16 years old and your life now, yes, it's. Si usted piensa en su vida a los 16 y ahora, sí, ha cambiado. This does not mean that in our waking dream we don't celebrate the love, the tenderness, the care. Eso no significa que en nuestro sueño despierto no celebramos el amor, la ternura, la dulzura. So we express the love because it's our nature. Expresamos el amor porque esa es nuestra naturaleza real. It's not like a need, it's like breathing. Do we need to breathe? You could say you need to breathe, but it's our nature, the nature of the body to breathe. Es como respirar, si nos preguntamos, ¿necesito respirar? No, es la naturaleza del cuerpo es respirar. Until it doesn't. You mean Hasta que no. Until it doesn't, yes. you mean you don't need the partner, it just happens. Yes, absolutely. Entonces te quiere decir, usted no necesita el compañero, sucede. It just happens. In fact, everything happens De hecho, todo sucede as an impression. como una impresión. Because you could say, like, in your night dream, all sorts of things are happening. Porque usted puede decir que en la noche de sus sueños están pasando un montón de cosas. It's true, like you traveled to Turkestan, you Entonces se fue a flew Turquistán, with two beautiful wings. One wing was purple, one wing was yellow. estaba volando con dos alas, una morada y And otra que era the amarilla. landing was fantastic. Y usted aterrizó pura vida. But it's a dream. Pero es un sueño. I forgot what I was saying. I'm sorry. Se me olvidó lo que iba a decir. I got distracted by the color of the wings, you know. Me distraí con el color de las alitas. Everything appears, yes. Everything appears while nothing is happening. Todo aparece, pero nada está sucediendo. So from the dimension of the dreamer, nothing is happening. It's Desde all la dimensión del soñador, nada está pasando. impressions. Son impresiones. And it's okay. Y está bien. It's beautiful to fly and land and Pero you porque know, es precioso de come volar and y go and aterrizar, ir y venir, meet friends. You ver a know. tus amigos. And because it's all a dream, it's all perfect. Porque es un sueño, es perfecto. It's all perfect, all sweet. Es dulce. When you go to the grocery store and you're buying tomatoes, Cuando usted va a la tienda y compra tomates, you know, what are tomatoes. they? What are they? I said, Carretillas. árbol de tomate de árbol, yeah. Wow, that's good. Árbol de tomate. Árbol de tomate. When you go No, to buy, tomate. tomate de árbol, Tomate you know. de árbol. Tomate de palo, sí. Yeah, Palo. yeah. Tomate palo. Oh, palo. And you know, right there you're meeting the merchant, you know. It's Entonces, very sweet. Es muy dulce, ahí estás Muy conociendo sweet. al señor que te lo Very vende sweet. He's happy to sell you the y está feliz de venderte payos, the tomate. payos. He's happy to, Palo. you know, make some money and sell the tomatoes and Está the, feliz de hacer una platica y and vender el the tomate. farmer is planting the tomatoes. He's happy to sell them to the merchant. You see, Y quien está plantando los It's tomates está all- feliz de vendérselo al it's otro que all va a vender. love. You know, it's all love. Todo es el amor. It's not like specific. Oh yeah, this love is specific. That love is not specific. It's El all amor no es love. específico, todo es el amor. And somehow the dream brings certain particular characters in your space. You see. Y entonces el sueño te Yeah. trae ciertos personajes particulares dentro de tu So sueño. somehow Tara and Magdi appeared, you know, to each other. Somehow consciousness wished it this way. Entonces de alguna manera Yes. Tara y Magdi aparecieron y así lo quiso la So this is a conciencia. celebration of that love. Es una celebración de ese amor. And here somehow consciousness made this appear, you know, all of us together here. Entonces de alguna manera la conciencia hizo aparecer todos nosotros aquí And so that's a celebration of that same love. y es la celebración del mismo amor. Same love. Wow. So everything is a dream. Yes. Pues todo es un sueño.
It's Sí. wonderful. So a little bit ago, my daughters called me like 10 minutes or 20 minutes ago. And they're crying because they need me and they made me feel sad. Y que Yes. mis hijos me And I llamaron porque can't hear estaban, the Yes. tears and Yes. everything. So it's a estaban dream. llorando. Yeah. It's a sweet dream. Es Oh un my sueño muy gosh. dulce. Seguro. It's a sweet dream. Why is it a dream? ¿Por qué es un sueño? Because what is not a dream, you come back in 20,000 years, it's still there. Porque lo que no es un sueño, usted viene dentro de 20,000 That años y todavía está aquí. That is not a dream. What is real is real irrespective of time and space. Lo que es real no tiene que ver ni con el tiempo ni con el espacio. But the body is time and space. Porque el cuerpo-mente es tiempo, Manifestation. espacio. Es una manifestación en 30, tiempo y en espacio. 4 years, 50, 60, 70, 100. ¿Verdad? Please. 50, 60, End 70. it now! 100, por favor, acaba esto hoy. Right? So yes. So I don't have to cry for them. No Because tenemos Why que not? llorar por ellos. You can because it is a dream. if it's happy, why not? You can cry. Puede It's llorar. sweet to cry. Es muy dulce. But if it's the unhappiness is what we are talking about. Lo que estamos hablando antes es la infelicidad. Unhappiness is the sense that there is something wrong, something off, El sentido que hay algo que no está bien. that it should be otherwise, it should be different. Tiene que ser diferente. That there is, if it's not different, something is going to go wrong. Que si no es diferente, algo malo va a pasar. You follow? That's the unhappiness. Esa es la infelicidad. So with my children, I was always, it's the freedom of nature, of true nature to La express itself. libertad de la verdadera naturaleza. They call me, they don't call me. So Me beautiful. llamó, no me llamó. Eso todo es divino. What's happening to them? They're here, they're there. Ellos están aquí, down. están allá. It's so perfect. Todo es perfecto. Because the journey in the waking dream, Porque el viaje en este sueño despierto, what manifests for you lo que se manifiesta para ti, is very specific for you. es muy específico para vos. What manifests for me is very specific for me. Y lo que se manifiesta para él es específico a él. What manifests for Holly is very specific for Holly. Pues lo que se manifiesta a Holly, pues, And every one y of así us, cada uno. very specific. Algo específico. Because it is meant for our understanding. Porque eso es para nuestro entendimiento. Because we cannot experience and understand somebody else's experience. Porque no podemos entender la experiencia de la otra persona. Our business is not to figure out somebody else's experience, somebody else's journey. Nuestro trabajo no es descubrir el viaje de la otra persona. Our business is to figure out our own, the messages that are coming to us. Nuestra misión es descubrir los mensajes que están viniendo hacia nosotros. They're very particular and very specific. Porque son particulares y específicos para cada uno. No matter what form or what shape they take. No importa qué forma. Could be somebody loving you or Puede somebody ser hating alguien you. que esté amándote o alguien que está odiándote. Could be somebody wishing you the best or not. Alguien que está deseándote lo mejor o alguien que no. It could be a journey you share with somebody for 20 years or share a journey with somebody for 2 years and then they leave. Y puede ser un viaje que usted compartió con una persona 20 años o 2 años y después se van. No matter what shape No importa qué forma. the dream appears to you, De la forma en que el sueño aparece a ti. it is meant for you. Es para vos. It's pointing to your resistance. Y está señalando a tu resistencia. It is pointing to your personal self. Y está apuntando a tu yo And personal. it's going to come and poke at your personal self. Y entonces le va a hacer así a su ser personal. Because the personal self is just some ideas and images about how things should be. Porque el yo personal son estas imágenes e ideas de lo que una tiene que ser. For me, some character me. Algún personaje, yo, mí. And so because you are living in the service of the false self, Porque usted está viviendo al servicio de ese yo falso. consciousness is going to send you some arrows Entonces la conciencia te manda unas flechas to tell you, hey, come on.
para decirte, come on, you're serving a dream character, please. estás sirviendo al personaje del sueño. You say, oh, no, I don't want that. I know I'm going to be happy with him or with her. I'm Entonces going dice, to be... no, yo voy a That's ser what- feliz con that's- él o con ella. That's where my happiness is. Yo sé dónde está mi felicidad. So you are putting your happiness in the impermanent, in the world drama. Entonces estás poniendo tu felicidad en lo impermanente en el mundo, You're putting your happiness on somebody who will In die alguien. in about 85 years. en alguien. You're putting your happiness on a house that another 1,000 years is gone. En una casa que después de 1000 años ya no va a estar. Putting your happiness on your children who in a few years will go marry Joey or Billy and God knows what's going to Estás happen. poniendo tu felicidad a tus hijos que en 20 años se van a casar con Joe o Mary, no sé quién. Whatever. So mejor pienso eso. Cuando ellos me llaman llorando, I have to think, okay, they're feeling When they call me crying, maybe I think that. yeah, so made me feel better. Make me feel better. Me hace sentir mejor. So whenever you're putting your happiness onto impermanent, Entonces, en el momento que pones la felicidad en lo impermanente, consciousness is going to tell you, hey, la piel how de la about conciencia te me? dice, How ¿y about the yo? reality? ¿Qué How pasó? about, La how about realidad, the self? la realidad del ser. So you will experience unhappiness in one form or the other Entonces vas a experimentar la infelicidad de alguna forma u otra during your human realms, durante este ámbito o dimensión humana, the wheel of samsara. lo que es la rueda del samsara. Because until you get it, Hasta que usted se dé cuenta que esto es un sueño, till you understand that this experience is not about this experience, que esta experiencia no es sobre esta experiencia, it's about awakening to our true nature, sino se trata sobre despertar a nuestra verdadera naturaleza, which is not an experience, que no es una experiencia, which is the reality that right now hears these words, sino en la realidad que en este momento está escuchando estas palabras, which we know as I. lo que conocemos como el yo, To recognize yourself as that, to recognize yourself as that presence, y por reconocerse a sí misma como esa presencia, as a transparent awareness esa conciencia transparente, that is image free, que no tiene imágenes, está libre de imágenes.